हावड़ा के बाकरा में गोलीबारी, एक घायल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हावड़ा में गोलीबारी की एक और घटना घटी। घटना गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे हावड़ा के बाकरा 3 नंबर पंचायत इलाके में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोलीबारी हावड़ा के बाकरा नंबर 3 ग्राम पंचायत के अंदर हुई। स्थानीय निवासियों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 से 4 बदमाश अपना चेहरा ढककर आए और ग्राम पंचायत के 3 नंबर गांव में घुस गए और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार घायल व्यक्ति पंचायत मुखिया का पिता है। घटना की खबर मिलते ही बाकरा चौकी की पुलिस पंचायत कार्यालय पहुंची। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस पूरी घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई। इस दौरान पुलिस ने घटना में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। लोकसभा ভোটের আগে কিছু মার্ডার হবে সরাসরি আমাদের মুখের উপর বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওরাও সবাই তৃণমূল, আমাদের পঞ্চায়েতটাও হয়েছে বলতে প্রথম দুটো অপরিচিত লোক এসে জিজ্ঞাসা করে যে ম্যাডাম কোনটা। তারপরে আমাদের একজন পঞ্চায়েত সদস্য যার নাম শেখ সারুদ্দিন, উনি জিজ্ঞাসা করে আপনি কী কাজে এসছেন আমাকে বলুন। বলা মাত্রই আমি এখানে বসেছিলাম, আমাকে অ্যাটাক করে এবং 6 রাউন্ড গুলিও চালায়। ডোর চেপে ধরেছিলুম, ঢুকতে পারিনি ভিতরে। তারপরে আমাকে রাউন্ড গুলি করতে এখানে আমরা 5 জন পঞ্চায়েত সদস্য, এখানে এই রুমটা হচ্ছে পঞ্চায়েত সদস্যদের ওয়েট রুম, আমরা বসে থাকি, আমাদেরকে গুলি চালায়। কেইলি ওপারে যায়, প্রধান যেখানে বসছিল। তারপরে প্রধানকে যখনই পিস্তলটা ধরে, প্রধান যখনই এরম করে বন্দুকটা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। সে বন্দুকটাও এখানে রয়েছে। ভগবানের অসীম করুণা যে আমরা জানে বেঁচে আছি আজকে, কিন্তু এইভাবে তো চলতে পারে না। এবং বরাবর আমাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়। একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে আছে, এর জন্য করে আমাদের প্রায় হুমকি দেওয়া হয় যে ইলেকশনের আগে তোমাদের জানে মেরে দেওয়া হবে। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं। তারা জিজ্ঞাসা করছে ম্যাডামের সাথে আমার দরকার আছে, তখন আমাদের সদস্য বলে কি দরকার আগে আমায় বলো। ওরা বলতেই তখনই 3 জনে 3টে বন্দুক বার করে, বন্দুক বার করতে আমার বাবার পায়ে গুলি মারে, আমার কাকার পায়ে গুলি মারে। গুলি মারতে আমার দিকেও টার্গেট করে 2টো গুলি মারে। তারা আমার চোট না লাগাতে আমি টেবিলের নিচে ঢুকে যায়। ঢুকে যেতে আমাকে আবার বন্দুকটা নিয়ে আমার বুকের মধ্যে রেখেছিল মারবে বলে। আমি তার হাত থেকে বন্দুকটা কোনোভাবে কেড়ে নিতেই কিন্তু যখন ওদের সবাইকে ধরবে, সবাই চোটের মধ্যে আছে, ধরবে কি করে, তারা ততক্ষণে পালিয়ে যায়।